Hello, students. Welcome back. This is part 4. We were discussing about the periodic classification of elements, class 10 chemistry. So, till now, we understood about various brilliant scientists who tried to classify various elements which were discovered till their era. So we understood about Dobereiner's triad, then Newland's octaves. Then we understood Mendeleev's periodic table. So all these were actually landmark work, but somehow there were some of the mistakes were there, limitations were there, as we have already understood in previous videos. So today we'll understand another periodic table, which is according to your syllabus, the last one, and the till date the best one. So modern periodic table. It was created by. Actually, what happened is, if you search internet, you can see. If you write periodic table, then it will show Mendeleev's name. So, father of classification of elements, father of periodic table, and all those things. But actually, we forgot one great scientist who actually uh, corrected all the mistakes of previously made classifications tables, periodic tables. So, his name was Moseley, Henry Moseley. After maybe around 20 years later, after Mendeleev, he actually did one landmark experiment. Till now, what we understood is that हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ all the scientists, they tried to classify the elements according to atomic mass. म फेरि रिपिट गर्दैछु, मास भनेको के हो? सेन्टरमा, एटमको सेन्टरमा there are two subatomic particles. Those are proton and neutron, जसको वजन जति छ डल्लै एटमको त्यति नै मानिन्छ. So it is somewhat like that. So that is actually atomic mass, एटमको मास कति छ. So mass and weight, you have to understand that in physics. Actually, what is your weight? 60 kg भन्नु हुँदैन. Actually, it is the mass. So to के हो, you can ask your physics teacher. He or she will explain you better. So for now, I'll just go with the mass only. So I'll tell mass. त्यसले तिमीहरूले वजन बुझ्नु है. Physics you can understand properly. So till the modern periodic table, till Henry Moseley, all the scientists, they tried to classify the elements according to atomic mass. So Henry Moseley, what he thought that केही अरू तरिका होला, let's do something else. So he did an experiment. यो experiment अलिकति out of place जस्तो लाग्छ होला, but you be with me. I'll try to make you understand. So what he did is, he studied the frequencies of X-rays, okay, which were emitted by certain metals, were bombarded with high-speed electrons. Bombardment भनेको चाहिँ अब हिर्काउनु भनेको just throw something like that. So throw भनेर बुझ्दा भयो. So he bombarded like that. So he did an experiment. So if you didn't understand what I said just now, just leave it. Just understand that he did some experiment with X-rays and electrons and metals. या त एलिमेन्ट्सहरूको इलेक्ट्रोन्सबाट चाहिँ उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो. सो वाट ही फाउन्ड, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट. ही फाउन्ड द्याट he tried many elements. So he found that in all cases, the square root of the frequency released by the experiment was directly proportional to atomic number of the atom.
यानी कि एटोमिक नम्बरसँग त्यो फ्रिक्वेन्सीको म्याच भएछ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएछ. If directly proportional, I hope you understand what is directly proportional. So A is directly proportional means A बढ्यो भने B पनि बढ्छ. So somewhat like that. So त्यसरी दुईटाकै सेम रहेछ अरे. So further he stated there was अझै उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदा चाहिँ उसले के बुझेर भनेछ अरे that there was no relation between the frequency of that experiment and atomic mass. सो अहिलेसम्म सबैले एटोमिक मास अनुसार एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफाई गर्दै थियो, बट ही टोल्ड द्याट देयर वाज नो रिलेसन अफ एटोमिक मास टु क्लासिफाई एलिमेन्ट्स. So it was a great discovery at that time. So further what he did is he plotted a graph. You do your graph work in physics and mathematics, most probably mathematics. So graph ma, if there is a straight line, that means there is no problems. अलिकति ऊपर नीचे ग्राफ हुँदैछ भने that means some problems are there. If you plot a graph and the dots are not in a straight line, that means there is a problem. So he got a straight line if he plotted a graph with atomic numbers, not with atomic mass. So यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक मास. सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिङ वाट इज एटोमिक नम्बर. एटोमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ, एक्चुअली इट सुड बी नम्बर अफ प्रोटोन, बट फर यर लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ यु क्यान जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन. जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसको एटोमिक नम्बर त्यति नै हुन्छ. एक्चुअली इट सुड बी नम्बर अफ प्रोटोन कतिवटा छ. But sometimes what happens is during some reactions त्यो इलेक्ट्रोनको नम्बर यताउता हुनसक्छ. द्याट्स वाइ we don't say that atomic number is number of electron. त्यसो भन्दैनौँ. But to just understand के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ number of proton is equal to number of electron. दुईटा सेम हो. But we should never say that atomic number is equal to number of electron. भन्नु चाहिँ हुँदैन, but nearly झन्डै every time त्यो same हुन्छ. So for now, to understand, let's go with number of electrons is the atomic number. So hydrogen मा एउटा electron, that's why त्यसको atomic number 1. सो योभन्दा पहिला मैले जुन एक्सप्लेन गरेको थिएँ द्याट यु सुड रिमेम्बर. सो मोजली ही अन्डरस्टुड द्याट जब ही प्लटेड अ ग्राफ बिट्विन स्क्वायर रुट अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड द एटोमिक नम्बर ही गट अ स्ट्रेट लाइन. सो त्यसको मतलब के, एटोमिक नम्बरसँग चाहिँ प्रब्लम छैन रहेछ. बट त्यस्तो थिएन रहेछ कोसँग, एटोमिक माससँग. सो दिज स्टडिज लेड टु बिलिभ मोजली द्याट ही अन्डरस्टुड द्याट ओके एटोमिक मासले चाहिँ एलिमेन्टको प्रपर्टी बुझ्दैन रहेछ. सो आई विल क्रिएट अ डिफरेन्ट पिरियडिक टेबल जसमा चाहिँ एकोर्डिङ टु एटोमिक नम्बर, यानि कि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अनुसार चाहिँ म I will create a table भनेर उसले सोचेछ अरे. So according to him, atomic number must form the basis of classification of elements in the periodic table. So यो त भयो historical है. So he gave a law which is called as modern periodic law. Just like Mendeleev's periodic law, what that was different. Just remember. So I urge everyone, I ask every student to open your book, science book, and open the place where modern periodic table is given there. So that you will go with the flow. So what he gave the law, which is called as modern periodic law. modern periodic law मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ
कुनै पनि एलिमेन्टको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज बाहिरबाट हेर्दाखेरि र त्यसको भित्री केमिकल प्रपर्टिज जो छ दे आर पिरियडिक फङ्सन अफ देयर एटमिक नम्बर। जति एटमिक नम्बर बढ्दै जान्छ त्यसको चेन्ज हुँदै जान्छ र एटमिक नम्बरले गर्दा एउटा प्याटर्न जस्तो बनिँदो रहेछ भनेर उसले एउटा ल बनाएछ। ही गेभ द्याट ल, द्याट इज कल्ड मोडर्न पिरियडिक ल। अब यहाँसम्म बुझ्यो भने अब एकदम सजिलो हुँदै जान्छ। सो इफ यु डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ यु क्यान रिवाइन्ड द भिडियो or you can ask later on. So atomic mass of an element is due to the mass of the proton and neutron present in the nucleus of the atom. So जब एटोमिक मास भन्छौँ हामी कुनै पनि एलिमेन्टको, मैले बार बार भनेको छु प्रोटोन र न्युट्रोनको जति मास छ न्युक्लियसमा जुन छ, सो द्याट इज द एटोमिक मास अफ द्याट एलिमेन्ट अर द्याट एटम। सो त्यो एलिमेन्टकै हामीले एटोमिक मास यति हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सो इलेक्ट्रोन्स जुन छ, इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक नम्बर चाहिँ इलेक्ट्रोन्स जतिवटा छ, एटोमिक नम्बर भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो एलिमेन्टमा। सो he understood that, he told us that atomic number should form the basis of classification of periodic table. I have already told you. So अब cause of periodicity, this was very important. He explained अहिलेसम्म जति पनि साइन्टिस्टहरू थियो जसको पिरियडिक टेबल लाइक मेन्डलिभ, न्युल्यान्ड्स है, डेभराइनर, उनीहरूले जति पनि कज अफ पिरियडिसिटी दे कुड नट एक्सप्लेन। पिरियडिसिटी थियो 1 2 3 4 8 फेरि 1 हुँदाखेरि फर्स्टवाला र 9th वाला सेम छ, तर किन दे कुड नट एक्सप्लेन, बट ही एक्सप्लेन्ड द्याट। सो वाट इज पिरियडिसिटी? पिरियडिसिटी भनेको चाहिँ देयर इज अ रिपिटेसन अफ सिमिलर प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स प्लेस्ड इन अ ग्रुप सेपरेट बाई सर्टन ग्याप्स अफ एटोमिक नम्बर। इन केस अफ पिरियडिक टेबल, मोडर्न पिरियडिक टेबल अनुसार चाहिँ एटोमिक नम्बर, अहिलेसम्म जति पनि थियो सबै एटोमिक मास। सो यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट। सो वाट ही एक्सप्लेन्ड इज द्याट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एल्कली मेटल्स, I hope you understand what is electronic configuration. You have already studied in class 9. So electronic configuration here dekho cha table ma you can see. One thing is common, which is the right hand side of the electronic configuration, last part of the configuration. Every element in this alkali metals group, irrespective of atomic number, unharko atomic number jati suकै होस्, but their last electron is 1. सो आउटोमोस्ट सेलमा जहिले पनि यो सबै एलिमेन्टको यो ग्रुपको चाहिँ आउटोमोस्ट सेलमा 1 रहेछ अरे। सो आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु वाट इज भ्यालेन्सी। भ्यालेन्सी इज एक्चुअली द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स विच क्यान बी सेयर्ड विथ अदर एलिमेन्ट, अरू एलिमेन्टसँग सेयर गर्नु सक्ने कतिवटा छ। सो द्याट इज अलवेज इन द आउटरमोस्ट सेल। सेल भनेको सबैलाई थाहा छ, सबसे बाहिरको सेललाई चाहिँ हामीले भ्यालेन्स सेल भन्छौँ, भ्यालेन्सी होइन, भ्यालेन्स सेल भन्छौँ। र त्यो भ्यालेन्स सेलमा इफ लेस देन 5 छ भने, लेस देन 4 छ भने, जति छ जतिवटा एलिमेन्ट इलेक्ट्रोन छ द्याट इज इट्स भ्यालेन्सी। बट मोर देन 4 छ भने चाहिँ जतिवटा चाहियो इलेक्ट्रोन्स त्यसलाई आउटोमोस्ट सेलमा, इफ 6 छ अरे त्यसलाई 2टा दियो भने अक्टेट फर्म हुन्छ। सो द्याट 2 इज इट्स भ्यालेन्सी। सो आउटरमोस्ट सेललाई हामीले भ्यालेन्स सेल पनि भन्छौँ। सो फ्रम दिस टेबल वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इज द्याट all of them have 1 electron in their valence cell of their atoms. Right? Another example is of halogens. Halogens ma pani ke rahecha, we can see all the elements irrespective of their atomic number, they have same number of electrons in their valence cell, yani ki outermost shell ma chai 7 वटा रहेछ। So you have already studied in class 9 कसरी electrons add हुँदै जान्छ, 1 2 3 4 add हुँदै जाँदैछ भने internal the inside most shell मा पहिला हालिन्छ, त्यहाँदेखि अलिक बाहिर अलिक बाहिर अलिक बाहिर रहेको चाहिँ लास्ट भ्यालेन्स सेलमा we have to add electrons, electronic configuration मा 9 मा पढेको छ। So all these have similar valence shell numbers, electron numbers. So the resemblance of
properties of these elements, यिनीहरू सबैको propertiesहरू पनि स्पेशली chemical properties, बाहिर हेर्दा they may be different color or maybe different texture, but भित्रैबाट हेर्दा यिनीहरूको chemical propertiesहरू चाहिँ सेम रहेछ, because there is a repetition of valence cell. बाहिर सबसे बाहिर सेलमा चाहिँ 7 वटा मात्रै रहेछ भनेर मोजली could explain. किन यो रिपिट हुँदैछ, भगवानको दयाले होइन, गडले यो गरेको होइन भनेर उसले जस्ट एक्सप्लेन द्याट आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ यतिवटा छ. द्याट्स वाइ देयर इज अ पिरियडिक रिपिटेसन अफ पिरियड्स. द्याट डोबेराइनर कुड नट अन्डरस्ट्यान्ड, डोबेराइनर कुड नट एक्सप्लेन, नाइदर न्युल्यान्ड्स, नाइदर the later one, the scientist whose name was Mendeleev. Okay, so Mendeleev also could not explain this, why भनेर चाहिँ. So Moseley, he explained this. Now I had asked you to open the periodic table, modern periodic table को page खोल्ने सबैले. So now on you have to go through that. I'll be explaining in the video. You have to go there. सो यो घरिघरि म यो पेज ल्याउन सकिनँ, घरिघरि वापस जानु सक्दैन होला. द्याट्स वाइ यु हेभ टु ओपन द पिरियोडिक टेबल. इट लुक्स लाइक दिस इज द मोडर्न पिरियोडिक टेबल. यसमा जति पनि ग्रिन कलरको छ त्यो सबै मेटल्स हो है, येल्लो कलर्सको चाहिँ नन मेटल्स हो, एन्ड द पर्पल, आई सुड से पिङ्क हो कि पर्पल हो, आई डोन्ट नो, दोज आर द मेटलोइड्स. एक्चुली दे आर इन द बोर्डर अफ बोथ. सो यिनीहरूको चाहिँ their properties are similar to metals also, non-metals also. Now modern periodic table. So यहाँदेखि उता you should be very very cautious, very attentive to listen. Modern periodic table is based on modern periodic law. Modern periodic law के थियो, physical and chemical properties of elements, है, they are a periodic function of their atomic numbers, यानी कि their number of electrons. जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो अनुसारले त्यसको अनुसारले चेन्ज हुँदै जान्छ र सिमिलर पनि हुँदै जान्छ. सो एलिमेन्ट्स आर अकॉर्डिंग टु इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर्स. दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. अरूमा चाहिँ सबै एटोमिक मास. Now he divided, just like Mendeleev, he divided the table into table हेर्दै गर्ने सबैजनाले, this one, है. So यसमा you can see, है, लेफ्ट साइडमा पिरियड्स छ, टपमा चाहिँ ग्रुप छ. सो देयर आर हाउ मेनी, 18 ग्रुप्स. हेर्दै जानु, लस्करे ठाडो ठाडो बिल्डिङ जस्तो सोच्नु. सो देयर आर 18 बिल्डिङ्स. सो दे आर अल ग्रुप्ड एज numbered as 1 2 3 4 till 18. So left side, in the left side तालाहरू सोच्दा हुन्छ, त्यो बिल्डिङको फ्लोर्सहरू, you can understand like that. There are periods, 7 periods. तल lengthenide and actinides भन्ने अलग्गै छ. That should be included in 6th and 7th actually. So 6th वालामा चाहिँ lengthenoids हुन्छ है, 57 देखि उता त्यो अलग्गै राखिएको छ because they are a little bit different. So in 7th period एक्टिनोइड्स पनि 89 को बादमा त्यहीँनिर लस्करै लामो हुनुपर्ने एक्चुअली. सो दिस इज द टेबल. ही डिवाइडेड इन 18 ग्रुप्स, है, 18 ग्रुप्स. यो ग्रुप्सको बारेमा लेट मी एक्सप्लेन समथिङ. द एलिमेन्ट्स इन द ग्रुप आर सेपरेट बाई डेफिनेट ग्याप्स अफ एटोमिक नम्बर्स. एटोमिक नम्बर्सहरूको अलिकति ग्याप हुँदै जान्छ. फर्स्टवालामा 2टा हुन्छ है, त्यहाँदेखि 8वटा 8वटा 18 18 32 त्यसरी बढ्दै जान्छ as we go down the groups, okay? In the right side of the groups. So they are separated by definite groups down the groups. So elements present in the group have same number of electrons in the valence shell. अघि हामीले देखिहाल्यौँ है, आउटरमोस्ट सेलमा तिनीहरूको सेम हुन्छ. यो ग्रुपमा नम्बर 1 ग्रुपमा एउटा मात्रै, नम्बर 2 ग्रुपमा आउटरमोस्ट सेलमा 2टा हो त्यसरी. So all the elements in that group will have same number of valence electrons. जति पनि valence shell छ त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, that should be same in all the group members. As we go down the group, number of shell increases because as we go down the group, है, यहाँ हेर्दा हुन्छ,
यो टपवाला हो, यो एउटै ग्रुप हो, दिस इज वान ग्रुप, नम्बर वान भनेको होइन, वान ग्रुप, एउटा ग्रुप हो यो। सो यो एउटा ग्रुपमा यु क्यान सी द सेल इन्क्रिजेस है। फर्स्टवालामा दुईवटा मात्र सेल छ, सेकेन्डवालामा तिनवटा सेल छ, थर्डवालामा 4वटा, फोर्थमा 5वटा, फिफ्थमा 6वटा। सो द सेल इन्क्रिजेस बिकज इलेक्ट्रोन्स बढ्दै जान्छ। सो एस्टेटाइनकोमा 85वटा इलेक्ट्रोन्सहरू छ, द्याट्स वाइ त्यो 85वटा एड हुनुको लागि सेल बढाउँदै लानुपर्छ। एन्ड आई होप यु रिमेम्बर, यु रिकल, यु क्यान रिकल क्लास 9को केमिस्ट्रीमा यु हेभ अन्डरस्टुड कसरी सेल्सहरूमा कसरी वी हेभ टु एड इलेक्ट्रोन्स। देयर वाज अ फर्मुला, वान फर्मुला वाज देयर, एकोर्डिङ टु द्याट फर्मुला सेलमा केएलएमएनमा कसरी हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स वी क्यान एड र आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा हुनुपर्छ, द्याट यु हेभ अन्डरस्टुड। देयर वर 3 rules for that formula. So I hope you know that. Now elements present in the group have identical chemical properties, सबै सेम खालको हुन्छ। फिजिकल प्रोपर्टिजहरू अलिकति डिफ्रेन्ट मेबी बिकज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स ज्यादा हुन्छ फर्स्टवालामा भन्दा है। जस्ट लाइक दिस, फ्लोरिनमा चाहिँ 9वटा मात्रै इलेक्ट्रोन्स छ, क्लोरिनमा 17वटा इलेक्ट्रोन्स छ। अभियसली केमिकली दे आर सिमिलर, बट बाहिरबाट हेर्दाखेरि या तिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्टहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ because number of electrons are more. So atomic radii, atomic radii is very important to understand. What is atomic radii? Atomic radii भनेको चाहिँ एटम को बीचमा न्यूक्लियस छ, न्यूक्लियस देखि सीधा रेडियस, you know what is radius from mathematics है। सो एउटा सर्कलमा सेन्टरबाट एउटा लाइन कोरेर कुनै पनि सर्कलको कुनै पनि जग्गामा टच गऱ्यो भने त्यो लाइनलाई वी कल इट रेडियस, र वारपार गऱ्यो भने डायमिटर होइन। सो जस्ट लाइक द्याट ओन्ली एटमको स्ट्रक्चरमा चाहिँ सेन्टरदेखि चाहिँ आउटरमोस्ट सेलसम्म चाहिँ जति डिस्टेन्स छ द्याट इज कल्ड एटोमिक रेडियाई या त एटोमिक रेडियस। सो इट इन द ग्रुप इट इन्क्रिजेस डाउनवर्ड्स, जति हामी तल जाँदै जान्छौँ अभियसली सेल बढ्दै गयो है। सो जति सेल बढ्दै जान्छ त्यसको रेडियस पनि त बढ्दै जान्छ। नाउ पिरियड्स, उहाँकोमा लेफ्ट साइडमा यु क्यान सी एज आई हेभ अलरेडी आस्क्ड यु टु ओपन द बुक, सो होप यु आर लुकिङ एट इट। सो लेफ्ट साइडमा पिरियड्सहरू छ, देयर आर 7 पिरियड्स, अनलाइक देयर वर 6 इन मेन्डेलिभ। यो मेन्डेलिभको नाम घरिघरि आएन, मेन्डेलिभको चाहिँ 6 पिरियड्स वर देयर, but in modern periodic table given by Moseley there are 7 periods. So first period has only 2 elements, they are called short periods. Second period ma hernu tyanera 8 वटा छ, they are called also short periods. Fourth and fifth ma 18 elements are there, लस्करै वारपार जाँदाखेरि 18 वटा elements छ, that is long periods. And the sixth and seventh periods have 32 elements including lanthanides and actinides है। So that's why it is 32 elements, they are called long periods. Now groups त हामीले we understood, now we'll अलिकति छ अब, this one is very very important. So period को बारेमा period चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडदेखि राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ। So what are the important characteristics? So all elements in a period electrons are filled in valence shells. अब फर्स्टवालामा 9 वटा छ भने 2 7 है, त्यहाँदेखि अझै एउटा बढ्यो भने 2 8, सो भ्यालेन्स सेलमा बढ्दै जान्छ है। देन नेक्स्ट 2 8 1 11 सोडियम भयो भने त्यसको 2 8 1 हुँदै जान्छ। सो सेल बढ्दै जान्छ, बट आउटरमोस्ट सेलमा मात्रै हामीले थप्नु पाउँछौँ, वी क्यान एड इन द आउटरमोस्ट सेल ओन्ली। Elements having same number occupied cell are placed in same period. Elements having same number of occupied cells, कतिवटा सेल्सहरू उसकोमा छ तिनीहरू चाहिँ सेम पिरियडमा हुन्छ। फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड टु राइट ह्यान्ड, जस्तै हामीले ग्रुप्समा चाहिँ माथिदेखि तल जाँदाखेरि वी स द्याट ग्रुप्समा चाहिँ सेल बढ्दै जान्छ है, एभ्री एकै स्टेपमा सेल अर्को बढिहाल्यो। बट इन पिरियड cell number of cell is does not increase.
So same number of occupied cell हुन्छ each period has new electronic shell getting filled हुनु चाहिँ अब shell number चाहिँ same हुनसक्छ in a period but the number of electrons added मा चाहिँ बेसी कम्ती हुनसक्छ that is different. So electronic shells हरू चाहिँ same हुन्छ in period. Number of elements placed in a particular period depends on how electron is filled in the shell. अब कसरी त्यसमा एड हुँदै जान्छ भनेर I know you know what is how we do. This is the formula I have shown here. This is actually not given in your book, I hope, but I have added here because obviously class 9 मा त हामीले पुरा मजाले पढेको थियौँ, सबै याद छ है. So I am repeating here. So the formula is 2n square. 2n square भन्नाले चाहिँ n चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फर्स्ट वाला सेल जुन प्रोटोन एन्ड न्युट्रोनको न्युक्लियसको जस्ट बादमा जुन सेल इलेक्ट्रोन सेल इज देयर त्यो सेलमा चाहिँ द्याट इज नम्बर 1. त्यसको बाहिरको सेल या त l भन्दा पनि भयो, द्याट इज नम्बर 2. m इज नम्बर 3. सो n नम्बर जुन छ यहाँनिर n जुन छ फर्मुलाको त्यसमा चाहिँ त्यो नम्बर लाउनु पर्यो. फर्स्टवटा सेल हो भने 1 लाउनु पर्यो. 2 1 स्क्वायर भनेपछि 2 मात्रै हुन्छ. l चाहिँ नम्बर सेकेन्ड वाला सेल हो, द्याट्स वाइ n इज इक्वल टु 2. सो इन दिस फर्मुला 2n स्क्वायरमा चाहिँ 2 इन्टु 2 स्क्वायर गर्दा 8 हुन्छ. सो 8 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ सेकेन्ड सेलमा हाल्न सक्छौँ हामी. देयर इज अ फर्मुला, यु हेभ अलरेडी अन्डरस्टुड द्याट. सो this way we have to add the electrons, hey? So as number of electrons in the valence shell change, chemical properties also change. बिस्तारै period मा त obviously एउटा period मा वार पार हेर्दाखेरि चाहिँ they are totally different, but in a group they are similar. So माथिदेखि ओह्रालो तल जाँदाखेरि चाहिँ they are same properties हरू हुन्छ, but left hand side देखि right hand side which is called period जसमा चाहिँ same हुँदैन because number of electrons change continuously in every step. So valence electron also determines the number of bonds. I don't know whether you have till now understood what are bonds. Bonds भनेको चाहिँ outermost shell मा 1 छ, उतापट्टि अर्को 7 वटा भएको आयो, दुईटाको मिसियो. I have already told you this. So they share. So but some of them maybe आउटरमोस्ट सेलमा दुईटा हुनसक्छ. सो दुईटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोनले अर्कै कम्पाउन्डलाई पक्रिन सक्छ, एउटा इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रोनले अर्कैलाई पक्रिन सक्छ. सो द्याट वे नम्बर अफ बन्ड मे चेन्ज. बन्ड्स अब यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इन द च्याप्टर कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड. सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले पनि बताउँछ कि हाउ मेनी बन्ड्स आर देयर, त्यसले पनि बताउन सक्छ. नाउ अल दिस थ्री यु क्यान जस्ट रिड आउट, देयर आर सिमिलर. यो मैले एक्सप्लेन गरेको छु. इन लेटर नेक्स्ट भिडियो आई एक्सप्लेन कि वाट आर द चेन्जेस इफ वी गो डाउन द ग्रुप, वाट आर द चेन्जेस इफ वी गो फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड टु राइट ह्यान्ड साइड इन अ पिरियड कसो हुन्छ, के चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यो आई हेभ एक्सप्लेन इन सेपरेट भिडियो. But for now I have just added here atomic radii change हुन्छ left to right है. मेटेलिक क्यारेक्टर मेटल वाला चाहिँ जति लेफ्टदेखि राइटपट्टि जान्छ मेटल हुन्छ, अलिक राइट हुँदै गएपछि त्यसको मेटेलिक क्यारेक्टर घट्दै घट्दै नन मेटल हुँदै जान्छ. एज यु क्यान सी इन द टेबल, लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड द मिडल पार्ट इज फर मेटल एन्ड द राइट ह्यान्ड साइड कर्नरमा चाहिँ नन मेटल्सहरू छ. So along the period, reducing character, reducing and oxidizing, you have already understood in first chapter, second chapter maybe. So reduction भनेको के हो त्यो you have understand that. So जति पिरियडमा हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडदेखि राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदै जान्छौँ, रिडक्सन गर्ने क्यापेसिटी, रिड्युसिङ क्यापेसिटी जुन छ त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ, बट अक्सिडाइजिङ क्यारेक्टर इन्क्रिजेस. So I'll explain in next video about this, all these things, many more will be there. Now another important thing यो पनि examination मा आउँछ, I have seen that. So I have added all the advantages in one page. I have tried, अलिकति सानो छ, font size अलिक सानो देख्दै होला. I have tried to make it in one photograph so that you can take screenshot also.
So what are the advantages of periodic table? Periodic tables and some modern periodic table, त्यसको के advantages? We have already understood about all the previous tables, periodic tables. Just like that only here also we have advantages of modern periodic table. So the foremost first one is the position of elements in periodic table are linked with electronic configuration. This was very important because electronic configuration अनुसार हामीले हाल्दाखेरि atomic mass वाला भएको भए त मिल्दैन थियो. Electronic configuration means how many electrons are there, 2, 2, 8, 18 हो त्यसरी 2, 8, 1 लेख्छौँ हामीले अघि मैले देखाएको थिएँ. So that is electronic configuration. You have already understood this in class 9. So electronic configuration सँग match गर्दो रहेछ modern periodic table because it is using the number of electrons या त atomic number सँग related छ. Atomic mass सँग भएको भए electronic configuration सँग केही मिल्थेन. Each group has independent group and idea of subgroup has been discarded. So हरेक group is independent. एउटा group एउटा house जस्तो एउटा school जस्तो है, because they are सब similar. All the 18 groups are जति पनि 18 ग्रुप्सहरू छ त्यसमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ त्यो भित्र they have different characters and they are grouped in such a way that they are similar to each other. And unlike Newlands and unlike Mendeleev, यहाँनिर त्यो सब ग्रुप्स छैन 1A 1B 2A 2B छैन, खालि डाइरेक्ट 1 2 3 4 18 त्यसरी. So it will be very easier also and mistakes हुने chances कम्ती. One position for all isotopes and element. I have already told you before also. There was a mistake for Mendeleev that he could not explain the position of hydrogen's isotope in one place. Hydrogen को तीनटा isotope हुन्छ मैले भनेको थिएँ. Those are protium, deuterium and tritium. तिनीहरूको अलग-अलग atomic mass हुन्छ. So तिनीहरूको अलग-अलग atomic mass छ भने अलग-अलग जग्गा हुनुपर्ने थियो Mendeleev को अनुसार. But here we are using the atomic number. So all these three isotopes have same atomic number. Hydrogen को 1. Mass is different but atomic number is same. That's why यहाँनिर we can justify that hydrogen को एउटै place छ या तीनटा isotope को they have the same place as like hydrogen. Another important point, this was very important. Another important point was the position of certain elements which were earlier misfits in Mendeleev's periodic table are now justified because it is based on atomic number. जस्तै हामीले देखेको थियौँ है, सिरियम र यट्रियम एउटै ग्रुपमा हालेको छ. वाइ किन दुईजनाको मिल्दैन त हो त्यस्तो. सो त्यो सबै नै सर्ट हुँदै गयो, ठिक हुँदै गयो बिकज अफ एलिमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ सबै सिमिलर खालको बसिदियो. सो nobody could raise the questions. Another important thing is SPD blocks भन्छ. यो SPDF चाहिँ you will study in higher classes. Class 11 देखि you will be studying this. यहाँनिर हामी त 281हरू भन्दैछौँ. But then you will be dealing with SPD orbitals भन्छ यिनीहरूलाई. So they are different. So अगर बुझेन भने केही छैन, योहरू चाहिँ एक प्रकारले एडभान्स्ड क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेर बुझ्दा हुन्छ. सो त्यो पनि मिल्यो periodic टेबलमा. So just if you could not understand, you just remember that SPDF blocks पनि that matched with modern periodic table. And it is very easy to remember and reproduce है. जति मैले अहिले भने short time मा हैन यति भित्रमै यो डल्लै periodic table you could understand. So I have already told you in previous class also, last year only, that you have to remember at least 40-50 elements in a chronological order according to their atomic number, according to their number of electrons मैले भनेको थिएँ. So you had remembered also last year, but अहिले भुलिसक्यो होला. So you have to remember it. That is very important. So thank you. This was all about the classification tries of various scientists, and this was the best one till date. And some more small mistakes are there which is continuously being sorted out.
So in next video we'll talk about the trends of modern periodic table. Modern periodic table, one more video is there for this chapter, so which is very very important. त्यो बाट चाहिँ ज्यादातर क्वेसन पनि आउँछ, त्यो पनि आउँछ. So this one is also very important, though all the part is important. So I have given only the main important parts of this chapter. So in next chapter we'll understand trends of modern periodic table. Modern periodic table मा ग्रुप देखि ओह्रालो झर्दा, periodic देखि लेफ्ट देखि राइट जाँदाखेरि what are the different changes we find, what are the changes which increases or decreases, all those things. I'll be explaining that in next video. So if you have any queries about today's video, this video, you can ask me, you can send me the queries in our group, you can give me the feedback if you like it. If you don't like it also, you can give me the feedback. I can constantly improve. You can share, you can comment, you can subscribe the channel. See you in the next video. Thank you.